Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nâng tu sa kong sa pharpong ti si Allah subhanahu wa ta'ala nan nhớ gang kong nyumpam tai của anh. Cho nên nâng manusia ni apabila kata tuh tai ataupun kata tai entah masalah ke asa-asa atau di dalam kehidupan kan atau di dalam kehidupan ket nan ket mư vị thi đó sai nhau nên nhớ không cầm tay gục nhau ảnh nên ni chia vị thi sang con trong dan nhau chia tu sang con sập pháp công ti si Allah subhanahu wa ta'ala bên lai thế cầm tay gục cái ảnh nan cho nên Allah subhanahu wa ta'ala hầu to dan chạy khan bạn cái jika con tu tai ataupun entah masalah ke asa-asa nan vị thi con đó sai nhau nên nhớ kan nhớ bagian ini taqwa hui napa Allah subhanahu wa ta'ala ông bagian ngạ tôi mengatum-tum kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia patah mengatum-tum kapkan kong Allah subhanahu wa ta'ala kap patianan dan gang kong hui dan taqwa napa Allah subhanahu wa ta'ala nan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberi nyu napa bun untuk doh serai penha nyu nan ong bun ong senang ya ka Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam Quran la wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anjing ayat ni maknanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la hai kong nyuhui taqwa napa Allah Subhanahu wa taala nan Allah Subhanahu wa taala akan diberi nyu senang dan pebun untuk doh serai penha kong nyuhu tak tahu nan. Nyanan gang kong hui dan taqwa napa Allah Subhanahu wa taala nan Allah Subhanahu wa taala ni akan pebun dan pesenang banyak untuk doh serai penha kong nyuhu tak tahu nan. Cho nên gang kong bấm tay của ai ni nhiều chỉ tu sa kong sa phát kong ti si Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ngạ azab napa nyu gang kong bấm tay của ai nan Allah subhanahu wa ta'ala akan ngạ azab napa nyu gang kong bấm tay của ai nan di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirat teh. Ya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin jaa yaumal qiyamati wa hadidatu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada. Hadis ini maknanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hai kong nhau bấm tay gục như anh không sai cái sai nan pada kiamat nan Allah subhanahu wa ta'ala akan ni ngạ azab apa nyu hong di dalam tengan nyu nan entah sai dan nyu to la klau ten gục như anh to di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala nan dan hai kong nyu bấm tay gục như anh hong nyu nhum chum pu nan pada kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan dipertemukan nanti dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam tangannya nan entah jumpu kong nyu tok lam nyum di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala nan nyum belum nyum. Jadi hadis ni kan caikan dia la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hai kong nyu tuh tai ge asa nyu na tai ge asa nyum ta masalah ge asa atau di dalam buhat natiunya atau di dalam karuh nơi nan dan như bấm tay của anh không nhu mực sai ataupun sai ke asa yang kata yang kang ataupun pang ke nan mực mà ngạ azab gồm như anh bấm tay gồm như anh nan jadi pada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan bertemu di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam neraka naga nyu ni tok pan sai ataupun ta ataupun kang ataupun ke asa ko ngạ mong sai tok di dalam neraka nan mực me tok la klau ten nyu anh gil kai gim lam gil waktu so ngam gong kong nyu bấm tay gục như anh di dalam tunjangan dan hai kong nyu bấm tay gục như anh hong nhum chum pu. Dan pada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan ngạ azab apa nyu Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat mau di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam tangannya ni tok pan chum pu nan tok lam nhum belum gil ngai gim lam. Dan kan ya tung dia ka ani hui napa Allah subhanahu wa ta'ala dan hui napa azab Allah subhanahu wa ta'ala apabila tiada masalah ke asa entah penha ke asa atau di dalam buhat ruh nơi thế nan chứ về thì doh serai nhau về bấm tay của cái anh cho lại apabila tiada bấm tay của cái anh này
nyuci dosa saya kong sepat pelong tisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan ni ngak azab driver hong ke kong jauh ke te tok ngak azab dia tok dalam dunia na hong te pemtai ku pe ai nan inan te riwayat asa ke lai apil lai te ai pemtai ku pe ai hong ke asa nan te pe kong te tok dalam dunia nan pel kong ngak akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ni ngak azab driver hong ke kong te ai tok ngak ataupun jauh ketika atau pemtai grup yang atau di dalam tunjangan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allah bihi fi nari jahannam. Di mana ya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kau ni pemtai grup yang hong sesuatu ke asayanan azzabahu Allah bihi fi nari jahannam. Allah Subhanahu wa taala akan dengan azabnya vợ hong ke kong nhưng azab ataupun nyebab tai gồm yang tao di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan jeung hati sini pernah ataupun apa cak mai wala apin lai dia pemtai gồm tu ang tao di dalam tunjana hong វិធី lain saya semua teh hong dia kak koi ang ataupun dia kelak gồm ang ataupun dia menyumju empuk nan ataupun dia lon ngok to ataupun kayak nan jangan apin lai tem tai na Allah Subhanahu wa taala akan dengan azab driver jauh ketika pemtai grup yang di dalam tunjangan dan akan disiksa dan pedih yang ketika pemtai grup yang di dalam tunjangan agak ini kan ini berdatang mereka ini cuy berdatang mu wasilah ataupun witir rasanya kong penak ni kong senang penak dari pemtai grup ini jualai apabila dari pemtai grup ini Allah Subhanahu wa taala akan dengan azab tewa ini witir kong rasanya penghar dari bila kita tahu panjang ataupun masalah kita saya dan kan kita tahu nak Allah Subhanahu wa taala takwa nak Allah Subhanahu wa taala dan bergai ngak tui mengetum-tum kepada Allah Subhanahu wa taala dan pak atas mengetum-tum kang Allah Subhanahu wa taala kang pak gai dan bergai pelulu baik Quran dan zikir nak Allah Subhanahu wa taala ni ciri kong te asrai panjang gai dan bergai pelulu doa nak Allah Subhanahu wa taala akan dia domnasrai bila tiam te panjang dan te pemtai ai tenan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.